महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର पुरुषोत्तम क्षेत्र बा पुरी बोली कहा जाए। पुरी रे थिबा महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ मंदिर विषय विभिन्न पुराण मानकरे आलोचना करा जाइछि। कहा जाए महाप्रभु श्री विष्णुंकर जेमिति श्वेतद्वीप गोटे स्वकीय आलय रही सेहीपरि जम्बूद्वीप भितर एही पुरी सहर रे मध्य रही तांकर एक आलय। तांकर एही आलयटी बड़ गोपनीय हेबा हेतु ताहार प्रकाश संभव नुहे। पुरी श्रीक्षेत्र छड़ा ओडिशार अन्यान्य स्थान रे साबर श्रीक्षेत्र, द्वितीय श्रीक्षेत्र, तारिणी श्रीक्षेत्र तथा पाताली श्रीक्षेत्र भाव में अनेक मंदिर सबू देखा मिलता है। आजिर आमर यही स्वतंत्र उपस्थापना ओडिशार सुवर्णपुर जिले में थिबा पाताली श्रीक्षेत्र विषय रे कहा जाए। यही पाताली श्रीक्षेत्र रे चतुर्था मूर्ति को 144 वर्ष धरी पाताली करी गोपन रे रखा जाइतिला। एक विशेष अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि निजर मतामत देवाई। ओडिशार इष्ट श्री जगन्नाथंकर मंदिर रीतिनीति और राजा मानकर राजत्वर संक्षिप्त इतिहास क्रमान्वय मादला पांजिरे लेखा होइतिबा लोके विश्वास करती। जो तालपत्र उपरे श्री जगन्नाथ मंदिर दैनिक पांजी भली मंदिर जावतीय दैनिक प्रधान घटनादीर विवरणी लेखा हुए से सबू बिड़ा बंधा हुई मादला बा मर्दल आकर रखा जाउतिबारु एही तालपत्र पोथी को मादला पांजी बोली कहा जाइଥାଏ। श्रीमंदिर आक्रमण तथा ओडिशार इतिहास को अवलोकन कले जना पड़े समुदाय 18 थर आक्रमण होइतिला श्रीमंदिर, किंतु चतुर्था मूर्ति को समुदाय स्थानांतरित करा जाइतिला 22 थर पई। एहा मध्यरे थिला श्रीक्षेत्र बाहर को स्थानांतरित करा जाइतिला 20 थर पई तथा श्रीक्षेत्र मध्यरे स्थानांतरित होइतिले चतुर्था मूर्ति केवल 2 थर पई। श्री जगन्नाथ मंदिर इतिहास रे चतुर्था मूर्ति को केवल 2 थर पई पाताली करा जाइतिला। मादला पांजी अनुसार 6ष्ठ शताब्दी रे ओडिशार राजा थांती शोभन देव। एहांको समय रे भारत वर्ष रे वैदेशिक मानकर विशेष भाव रे हुण और शक मानकर प्रभाव वृद्धि पाइतिला। एमानक भितरु रक्तबाहु नामक जड़े सेनाध्यक्ष पुरी आक्रमण करथिले। रक्तबाहु समुद्र बाटे एही आक्रमण करिथिबा जणा पड़िथाय। वैदेशिक शत्रुर आक्रमणरू रक्षा करने शोभन देव ठाकुर मानक सोनपुर नहीं जाई सेठारे एक बरगछ मूले पोती देइथिले। सेठारे ठाकुर माने अज्ञातवास बहु वर्ष जाए रहिथिले। पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरीरू पाताली श्रीक्षेत्र सोनपुर को आसीबा थिला महाप्रभुंकर एक लीला रहस्य। महानदी देई महाप्रभु को चाप जोगे अणा जाइथिला सुवर्णपुर को। अंचल रे आज मध्य अनेक जनश्रुति सुनिबाको मिले जो कहा जाए कि जेतेबेले राजकर्मचारी माने बाट भूली जाउतिले सेतेबेले सेमानंको बाघ तथा सर्प आदि जीवजंतु रास्ता देखाउतिले। बाघ दृश्यमान होइतिबा स्थान तथा नागसाप डेई डेई रास्ता देखाइतिबा स्थान आज मध्य बाघझलपा तथा नागनेई भाव में परिचित रही। मादला पांजी अनुसार महाप्रभु को सोनपुर गोपाली नामक स्थान में गोटे अस्थायी मंडप करी विजे करी पूजा करा जाउतला 45 वर्ष जाए। एही समय रे ओडिशा रे मोगल मानकर आतंक अत्यधिक बढ़िवाकु लागिवारु महाप्रभु को सही अस्थायी मंडपरू बाहर करा जाय पहाड़र गोटे गुंफा भितर
ପାତାଳି କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ପର୍ବତର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଥିବାରୁ ତଥା ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଥିବାରୁ ଏହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଦାରୁକୋଣ ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ପୁରୀ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିବାର ଖବର ମାଦଳାପାଞ୍ଜିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ଶୋଭନଦେବଙ୍କ ପରେ ବୈଦେଶିକମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାରୁ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ସୋନପୁରରୁ ଆଉ ଆଣିବାର ସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ 144 ବର୍ଷ ଯାଏ ଠାକୁରମାନେ ବରଗଛ ତଳେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପାତାଳି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ବୋଲି ମାଦଳାପାଞ୍ଜିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ କେଶରୀ ବଂଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଯଯାତିଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବୈଦେଶିକମାନଙ୍କ ହାତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ସୋନପୁରରୁ ଅଣାଇ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ। ଯଯାତିଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ ରାଜା ଶ୍ରୀ ଯଯାତି କେଶରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନେକ ପୁରୁଖା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାତାଳି କରି ରଖାଯାଇଛି ସୋନପୁରର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଜା ସ୍ୱୟଂ ସୋନପୁର ଆସି ସେଠାରେ ଖଣ୍ଡାୟତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ। ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସୋନପୁରର ଗୋପାଳୀ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାତାଳି କରି ରଖାଯାଇଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପଛରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସୋନପୁର ତଥା ସୋନପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋପାଳୀ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଅଛି। ଏହାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସେଠାରେ କହିଥିଲେ ଏହି ବୃକ୍ଷଟି ଗୋଟିଏ ଦିଅଁ ବର। କହିଥିଲେ ଆମ୍ଭର ବାପା ଅଜା କହନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଅଁ ବର, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦିଅଁକୁ ପୋତା ଯାଇଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇ କଟୁରିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦିଙ୍କୁ ଆଣି ସେ ଗଛ କଟାଇ ଖୋଳିଥିଲେ ସେହି ଗୁମ୍ଫାଟିକୁ। ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଖୋଳି ସେ ବାହାର କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀହୀନ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ। ଶ୍ରୀହୀନ ତଥା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ନୂଆ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା ସୋନପୁର ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ। ପ୍ରବାଦ ରହିଛି ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶରେ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇ ସୋନପୁରଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ସୋନପୁରଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବିଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକର ନବକଳେବର ହୋଇନଥାଏ। ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପର୍ବତମାଳାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦାରୁକୋଣସ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁମ୍ଫା, ଚନ୍ଦିଲି ପାହାଡ଼ର ଶ୍ରୀ ମାଧବ ଗୁମ୍ଫା ତଥା ଧ୍ୱଜାବନ୍ଧା ପାହାଡ଼ର ଧୋନି ଗୁମ୍ଫା ଆଦି ପ୍ରମୁଖ। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମାଧବ ଗୁମ୍ଫାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେବା ବେଳେ ଧୋନି ଗୁମ୍ଫାରେ ଅନନ୍ତ ନାଗର ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବା ଶୁଁ ଶୁଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପୁରୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଯାତି କେଶରୀ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ ବା ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ପୂଜାର ସେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଯଯାତି କେଶରୀ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସ୍ତମ୍ଭ ପୂଜାରୁ ସୃଷ୍ଟି, ସେହି ଉପାସନାର ପ୍ରାଚୀନ ପୀଠ ସୋନପୁର। ସେହି ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ସୋନପୁରର ଲୋକଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜିତା ହେଉଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର ସହିତ
स्तंभेश्वरी देवी रही अनेक गुड़िए संपर्क। स्तंभेश्वरी देवी प्रथमे डोमाल संप्रदायर इष्टदेवी थिले। ସେହି डोमाल संप्रदायर लोक मैंने प्रति 12 वर्ष थरे 2टी महुल गंडी सह एक रोहिणी खंब को भीमरजा और भीमराणी नाम उपासना करुथिले। एही खंब उपासनारू महाप्रभुंकर आराधना तथा नवकलेवर परिकल्पना करा जाइथिबा अनुमान करा जाए। तत्कालीन सोनपुर बा सुवर्णपुर राज्यर इतिहास को अवलोकन कले जना पड़े एही गोपाली बा पाताली श्रीक्षेत्र अंचल एक विशिष्ट सामरिक घाटी थिला। एही पहाड़ रे थिबा अनेक गुंफा मध्यरु रानीखोल बा रानी गुंफा अन्यतम, जहाँ युद्ध समय सोनपुर राज्यर राजकर्मचारी तथा राणी मानकु आश्रय देवा पाई निर्मित होइतिला। पहाड़र चतुर्पार्श्व ग्राम मान बसाई गौड़ संप्रदायर लोक मानकु रखाइथिले राजा माने। एही गौड़ संप्रदायर व्यक्ति माने चाष कार्य करिबा सहित राजा मानकु सामरिक क्षेत्र रे मध्य सहयोग करि आसुतिले। गौड़ मानकर इष्टदेवी हेउचंती मां समलाई। विवाह समय रे एक समलाई बाड़ी धरी बरपक्ष बरजात्री जीवार कहीं क्यों पुराना दिनरू परंपरा रही आसी। कहा जाए पाताली श्रीक्षेत्रु महाप्रभु श्री जगन्नाथ को खोली नियाजिबा परे एहिठारे पूजित हेउतिबा देवी बुढ़ी समलाई पाताली श्रीक्षेत्र छाड़ी सोनपुर गड़ को प्रवेश करथिले। गौड़ मानकर पारंपरिक गौड़ बाड़ी खेल एक सामरिक अभ्यासर उदाहरण अटे। लोककथा अनुसार महाराजा जाति केशरी यही स्थान महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर जीर्णोद्धार करने सहित केतेक गौड़ संप्रदायर व्यक्ति को नहीं पुरी ठारे गौड़बाड़ी साही प्रतिष्ठा कराइथिले। से जहा हेउना कहीं ए संपर्क में विशेष गवेषणा आवश्यक रही। सेहीपरि कोटसमलाई ग्राम स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर रे प्रतिदिन श्रीक्षेत्र परि नुआ माटी हांडी रे भोग लगुअछि। एबे भी मंदिर भितर दंडायमान काष्ठ निर्मित गरुड़ स्तंभ प्राचीन परंपरा को बजाय रखिअछि। एभଳି अनेक प्रत्नतात्विक दृष्टिकोणरू कोटसमलाई पहाड़ को पाताली श्रीक्षेत्र भाव में अभिहित करा जायथाय। ओडिशार पुरपल्ली रे पालन हेउतबा चितालाकी अमावास्यार संपर्क रही सुवर्णपुर पाताली श्रीक्षेत्र सहित। श्रावण मासर एही अमावास्या दिन
ରାଜା ଯଜାତିକେଶରୀ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ପାତାଳୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନବେଦୀରେ ପଟ୍ଟା ଅଭିଷେକ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ପଟ୍ଟା ଅଭିଷେକ ସମୟରେ ରତ୍ନ ଖଚିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା ଲାଗି କରାଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଦିନ ପ୍ରତିହାରୀ ନିଯୋଗମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଳତି ଭୋଗ ଲାଗି କରାହୋଇଥାଏ। ଆଶା ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।